Il pasoir dans le je n'ai pas été c'est sûr que c'est tout nous qui est nous. Alors, partir au milieu, 23, il va dire la matière, mais doit être le fabriquer tiers du tout. Fabriquer tiers du tout. Et j'en ai allemand, du fabriquer amzani tiers des années. Alors, maintenant, et strachement de qualité on va mentionner ni la zanzara la zone notre famille du fou de qui la cancité on peut devenir facile à temps de faire le là on va ao anatin'ireo andiny tsoratra masina vitsivitsy ireo dia mampianatra Andriamanitra. Mampianatra Andriamanitra. Eo aloha ny fampafantarana ny amin'izay hoe sitrapony amintsika vahoakan'Andriamanitra. Fa ny zava-dehibe ao ambadik'izay dia izao mampianatra fitiavana izy. Maninona Andriamanitra? Mampianatra fitiavana. Zao mantsy ny olana. Fantatry ny olona io fitiavana io saingy fantatry ny eritreriny fa tsy milatsaka ao am-pony. Fantany sy ananany fahalalana fa tsy azo ny an-tsaina mihitsy ny fampiarana sy ny fiainana zany fitiavana zany. Ato amin'ity filazantsara araky ny jaunina ity dia manana toerany manokana mihitsy io fitiavana io. Na izy jaunina izay lazaina fa apôstôly ny fitiavana aza dia nahitsy ny tompo amin'ny fiheverana ny amin'ilay intsona hoe fitiavana. Andao somary taliako vetivety ianao. Rehefa andeha ny tompo ka nyteny hoe moty ava ianao dia inona navalony jaunina? Ahoana ozy? Ay! Moty ava ianao. Ahoana ozy jaunina? Tsy misy tsy maharaka. Raha ny teny ny tompo hoe moty ava ianao dia inona ny navaliny? Ianao mahalala fa tianao aho. Fa tsy nionina tamin'izay ny tompo fa naveriny ray mandeha. Ory jaunina, moty ava ianao. Dia ahoana ozy? Ianao mahalala fa ory avako ary toa matory nareo. Eny, izay vao miratra le maso. Ato amin'ity filazantsara ny jaunina ity manontany ny tompo moty ava ianao. Petera no nanontany jaunina? Petera. Ao nareo inona ny navaliny? Zao ny ao ambadika izy io. Raha ny soratra masina ny jerena ry avako malala dia misy ilay intsona hoe agape. Iny ilay fitiavana ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Misy koa ilay filia mila takalony zay miandro mandrakariva hoe satria izy mba tia dia aloha mba anehoako fitiavana, na hoe iny ihany ny tiako satria mahatsipitsipy mahatolotolotra, iny ihany ny tena tiako. Fa eo indrindra no olana
manontany jesosy ripetero moty ava ianao agapeny voasoratra ao amin'ny teny grika fa namaly petera de ozy hoe ie ianao malala fa tianao ary ilay filiano namaliny azy fantan'ilay fitiavany fa ny amalina azy ny iainany zany tsy mbola takany na de mpianatra azy izy efa namerina n'izy fa nitelony jesosy vo tonga saina izy hoe ay tokoa moa agape ty fitiavan'Andriamanitra ty ary na latsa-dranomaso azo mihitsy izany zavatra zany mitondra alailo tao aminy hoe ny ray ay zany diso lalana hatramin'izay ny eritreretiko fa mba hoe filialy izy ay agape de eto koa zany zao tsy petera ihany no ampianarin' jesosy tsy petera ihany no ijoron'ny tompo vavolombelona fa itsika koa mandraky ty ankehitriny de io zany zao mampianatra fitiavana Andriamanitra nylazaiko teo ny sitrapony aloha no ampafantariny zao ny didiko de ahoana izy mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo inona hony hifankatiavanareo tahaka ny raha jereny zany tenin'Andriamanitra zany afaka malala de zao ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao ny voalohany na neo fitiavana izy aloha de rehefa veo izy nampianatra hoe ohatran'izay koa ary mba hifankatiavanareo io raha jerena ny teny grika amin'io agape daholo ny voasoratra ao hoe zao le didy mifankatiavy anareo amin'ny fitiavana agape tahaka ny tiavako anareo amin'ny fitiavana agape eto zany ry avako malala de esory eo an-tsaina mihitsy lay hoe za efa may fitiavana fantatro zay fitiavana tsy za mihitsy no ampianarina fitiavana diso lalana ianao raha izany no mbola ao an-tsainao io fampianarina fitiavana io raha avako malala tafidy teolojia tena goavana be amin'ny bokyny Jaonina io rehefa misy fotoana azahoanao miditra amin'ireny internet ireny de cliqueo ny hoe théodidacte fampianarin'Andriamanitra fa ny voalohany indrindra ao de io fitiavana io manome modely Andriamanitra ary tsy vao zao na tamin'ny andron'ny apôstôly fa hatrany aloha ela be tany mampianatra fitiavana izy hatramin'izay nanaovany fanekena tamin'ny olona hatramin'izay ny fandraisany tamin'ny olona mandray otritsika zao raha nisy ny fifandraisana voalohany tany amin'ry Adama sy Eva tany amin'ry Abrahama tany amin'ry Mosesy de tena naneo fitiavana mandrakariva Andriamanitra ary any de fahitantsika n'ilay modeliny fitiavana ilazany hoe tahaka n'ilay nitiavako anareo ny tokony mba hifankatiavanareo latsaka tao amin'ny fahotana Adama sy Eva fa nalatsaka tamin'ny fahotana azy izy tian'Andriamanitra ary de nanokatra lalam-pamonjena indray amonjena ny zanak'olona de tena lalam-baovao mihitsy ny mitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny olona hatraty amin'ny filazantsara de mipetraka mandrakariva hoe ny fitiavana ne lehibe noho ny fahotana ary io nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva hatrany am-boalohany zany de jereo tsara amin'izay fahafantaranao ny fitiavana tsy mitovy amin'ny an'Andriamanitra mihitsy io zany zao Adama sy Eva fa nanota na nanao ratsy na nanao zavatra tsy mety teo amin'Andriamanitra fa navelon'Andriamanitra ve sa nyvonjeny tena mbola nyvonjeny
efa vita fanekena tamin'ilay intsoina hoe alliance naturelle, fanekena voajanahary Adama sy Eva sy Andriamanitra. Fa nivadika izy tamin'izany mbola tia ary nipetraka ihany ilay fitiavana. Nanota izy saingy mbola tia niany. Donc itsika ndray ohatra io zany misy mpivady vita fanekena, fa nanota nijangajanga ary tena tratra mihitsy, tena tratra tsisy lalana ialana. Dia ahoana? Mbola anaiky sa angataka fisaraha-panambadiana. Tsy vitsy ny manao hoe zany ray aloha, rehefa nahita indray mandeha dia tsy manaiky mihitsy ahoana tsony ny inoko na nekeko ny zavatra ataony any ambadimbadika any. Ity aza ny masoko efa nahita. Fa tsy zany Andriamanitra, tsy zany ny fitiavana ny tiavana Andriamanitra ity zao tontolo zao ity. Novonjeny ny olona, nanokatra lalam-pamonjeny izy, dia lasa Adama sy Eva, fa io ndray Abrahama tena lasa olona mahatoky, dia fantatrareo tsara ny fikasan'Andriamanitra mikasika ny Adama sy Eva. Olona tena nahatoky zany, ary nametran'Andriamanitra ny fitokisana tamin'ny zavatra rehetra, dia nandroso hatrany ny fitiavan'Andriamanitra. Ry havana malala, raha jerena ny fomba fijerintsika teoriana ny fitiavana, raha misy zavatra zato nataon'ny olona manam-pitiavana anankiray, ka ny 10 amin'ireo fahotana sy fahadisoana milaza aminao fa tsy hitany masonao mihitsy ny 700 tsara nataony olona io. Zany ny fijerintsika n'ilay fitiavana, zany ny fiainantsika ny fitiavana. Na dia nanao an'izao aza ange izy izao ny zavatra nataony, dia atao avokoa zavatra rehetra. Lay fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao, na dia naditra aza ny olona, na dia niodina aza ny olona, dia io fa naneho fitiavana mandrakariva izy. Ndao jerentsika no Osea 1:12. Eo amin'io andininy voalohany io, ny andininy fahatelo, ny andininy fahaefatra, zany ny fitiavan'Andriamanitra toy ny mbola zaza, dia natao hoana? Eo zany zao le hoe nantsoko hiala tany Egypta ny zanako, novonjeny zany, ny anona fitiavany zany, ary fantatra ao tsara ny fahadisoany zanak'Israely, ny fahotany zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Jereo ny andininy fahaefatra, fahatelo, za no nampianatra any Efraima andeha, dry iza moa mampianatra anao andeha? Manao tanta, ndray aman-dreny, tanta, tena nampianatra anandeha, nitrotrona tamin'ny sandry aza, rehefa vizany mandeha, etsy zany zanako zany, trotroko. Hoy ny andininy fahaefatra, tamin'ny fefitariana olona no nitariana azy, dia tamin'ny mahazaka amin'ny fitiavana. Misaoran'Andriamanitra no hitady mpitiavana, mampifamatotra ny olona amin'Andriamanitra io. Fa jereo eo amin'ny andininy faharoa io, na dia nitrotroina azy izy, na dia nany ho mpitiavana azy izy, dia inona ho ianao? Bala indraiky no mbola nivavahany. Zany ny ainan'ny olona. Fa na izany ny zava-misy, maneho fitiavana mandrakariva Andriamanitra, ary dia noporofony zany fitiavana zany. Io tongo Jesosy Kristy, fitiavan'Andriamanitra ane io laninao tsy enjery tsara angamba lay Jaona 7:9. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Ataovy mafy hoe, zany ny fitiavan'Andriamanitra. Jereo tsara ny fitiavan'Andriamanitra
le zavatra sarobidy, zavatra tsara, zavatra ambony atolotra omena noho ny fitiavana. Ndray nandeha fetin'ny mpifankatia Saint Valentin io ny zana-baza, manolotra voninkazo. De inona ho ianao? Ny fanaon'ny olona zany efa kolokoloina tsara le voninkazo hitombo hivelatra tsara, fa ny an'ity olona anankiray voninkazo plastika no nomeny, artificiel. Le mpanolotra zany mieritreritra hoe raha tao artificiel dia mba maharitra mandrakizay, tsisy mikitika mihitsy io, tsy mety malazo sisy. Fa ny amakin'ilay tolorana saro-dazaina mankavana. Manahoana moa zany hoe raha iny tokoa ilay fitiavana plastika ndry. Fa ny an'Andriamanitra, ary zany ny fiainan'ny fitiavana, ampianarin'Andriamanitra amintsika. Manome, manolotra, ary zany no ampianarin'Andriamanitra. Rehefa mitia dia manome. Ary rehefa manome tsy zavatra mikonentanetaka no amenao zay zavatra tsara, zavatra ambony vidy, zavatra tena hoe manokana mihitsy. Raha vao tsy zany amin'ity sitrapon'Andriamanitra ity, dia tokony andiny tena na ny mpanome na ny mpanolotra. Zany no didim-pitiavana. Zany no asain'Andriamanitra hifankatiavantsika. Ry havako malala, ambony loatra ny fitiavan'Andriamanitra. Ary amin'ny fampianaran'Andriamanitra fitiavana io dia mandalo eo amin'ny hazo fijaliana zany. Jereo tsara io hazo fijaliana io, fa misy misampana io. Tsy fampihavanana ihany ry havana no lazaina io, fa fitiavana ihany koa. Ity le mijidina fitiavana avy amin'Andriamanitra ho an'izao tontolo zao. Ary io ny ampianarin'Andriamanitra antsika. Zay no entina afindra etsy amin'itsy mitsivalan'itsy ny fitiavantsika samy olombelona. Ary zay koa no mahatonga antsika hiampita amin'izao fizarana faharoa zao, ny fifankatiavan'ny olona. Za tianao, ianao tia, isika mifankatia. Ilampitandremana io fa raha zao no mandeha ka makeny ny elanelanareo eny no tsy mifidy olona hafa tonga dia tiako ianao, tiako ianao, dia sy teny hoe mitapongamby ty olona ty. Olona efa manambady izy, olona zao dia atsehoantsehoana eo, tiako ianao. Raha ohatra ka lay fitiavana agapiarina eo an-tsaiko dia mba ahoana ho ianao? Tiako ianao, tiako ianao, tiako ianao. Inona moa zao nampimenareo teo? Le fandraisanareo an'ilay fitiavana ampianarin'Andriamanitra. Raha vao fitiavana dia zavatra hafa anao an-tsaintsika, ary zay no mahatonga hoe raha miteny ianao hoe efa haiko ny fitiavana, diso lalana ianao. Any amin'ny Levitikosy toko Levitikosy 7:7-7 no efa miteny Andriamanitra amin'ny fifankatiavantsika samy olombelona io. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Hatrany Andriamanitra no efa mampianatra antsika hifankatia. Fa raha vakina ny fiarahamonina malagasy amin'ny taona 1724 zany, niova mihitsy ny hevitra. Tiavany namanao fa ho tataka ny posinao. Ka sarotra ny fiainanako. Atsy ny mba misy anina kely dia alao io aloha ny loarana arak'izay azo atao. Ry havako malala, mampianatra antsika hifankatia ny tenin'Andriamanitra. Mampianatra antsika hifankatia Andriamanitra. Ary aoka ho tsaroanao tsara ry havana malala. Voalohany didy aloha zany fifankatiavana zany. Iantona ny lalàna io, tiavan'i Jehovahandriamanitra ho amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra. Ary ny faharoa dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao.
ny savasavainy Jesosy Kristy tsara io zany fitiavana ny rahalahy, fitiavana ny namany. Inona ny ilazana azy eto? Manolotra ny ainy, mamonjy ny sakaizany. Zava-dehibe io a. Manolotra ny ainy, mamonjy ny sakaizany. Amina famonjena ona. Io zany zao Jesosy Kristy dia manome modely a. Nanolotra ny ainy ho faty teo amin'ny azo fijaliana. Ary raha ianao zany zao no manolotra ny ainao ho an'ny sakaizanao, ahoana ny endrika isehoany zany? Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe manome vola be ho an'ny namanao ny famonjenao azy, diso zany. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe anome vary fotsy ny namanao, dia zay no atonga azy any amin'ny fanjakany lanitra. Tsy zany le izy. Fa raha ohatra ka manam-pitiavana ianao, dia manolotra ny ainao amonjy azy. Ahoana ny endrika isehoany zany? Ny fitantanana ny namana ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mangalatra izy, tantano hitodika amin'Andriamanitra, tsy hangalatra tsony. Mijangajanga izy, tario izy, hiala amin'izany, fa izany no fitiavany zany. Raha vola mantsy ny olana, na zavatra hafa mantsy ny olana, marina ny teny Sotra Masina hoe ka tsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, ahoana ny toyny? Anampo anao zany rehetrarehetra zany. Ny olana mantsy amin'ny fiarahamonina ry havako malala lasa materialista avokoa ireto olombonjena. Raha milaza fa mamonjy azy ianao ka tsy manome vary, tsy manome vola, tsy manome zavatra, tsy famonjeny zany aminy. Marina zany. Kanefa ny zava-dehibe dia zao, ny fitariana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka zay tokony atao zany dia zao, tomina ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy, dia eo amin'ny lalana ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra iny izy, eo izy no amenao vary, eo izy no omenao akanjo, eo izy no omenao zay tokony omena. Fa raha ohatra ka ny akanjo no omenao aloha, amidiny ray iny lazainy hoe fripery, vakibalina zao dia eo ndray sika eo ndraisiny. Tario izy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aoko tsaronao tsara ry havana, tsy hoe fanehoana fiombona sy ny firaisana fotsiny io le fitiavana io amin'izany trango zany, fa tena tantarana famonjena mihitsy. Nitondra ho amin'ny fahafahan'Andriamanitra nanala ny zanany avy any Egipta ho any amin'ny tany Kanana, fa teny andalana izy ho amin'izay fahafahany izay, nomeny mana, nomeny papelika, nomeny rano, tahaka an'izay nitiavan'Andriamanitra izay no ifankatiavantsika koa. Ary voakasika zany ireo mahantra, ireo kamboty, ireo mpitondra tena, ireo olona voailiky ny fiarahamonina, fa izany ny fitiavana. Hatramin'ny fahavalo aza hitaomany Soratra Masina antsika ho amin'io fitiavana io. Voalaza ny tolo hoe maso solon'ny maso, nify solon'ny nify. Fa za kosa milaza aminao, tiava na dia ny fahavalonao azy. Sarotro zany fa saingy izay le hoe manolotra ny aina, mamonjy ny sakaizany. Ny ao an-tsaintsika mantsy le fitiavana dia izao, bisou. Efa tiako izy ka, ao bisou, ndry. Fa raha ny fitiavana indrindra tamin'ny andron'i Jesosy neka, lay bisou aiza nanahoana moa le orika Jodasy? Namadiany ka tsy ampilazana porofom-pitiavana mihitsy na faneom-pitiavana zany. Fa ny asa ao ambadiky ny fitiavana, ny fifampitantanana ao amin'izay fifankatiavana izay, zay no andrasana amintsika. Tsarovy ary ity tenin'Andriamanitra ity. Tahaka ny tiavako anareo
no mba hifankatiavanareo kosa eo amin'ny 2 7 7 mazava tsara zany zao ny didiko de mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo tsy misy manana fitiavana ny lehibe noho izao de ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizako ianareo ny sakaizako io a tsy piana manokana io ianareo ny sakaizako de vakinao ohatra ambanimbany eo de ampilary mihitsy hoe tsy atao mpanompontsony a fa sakaiza indray fa inona ny dikan'izany nahoana no asiany soratra masina zany ry avako malalo asehoko anao fa raha mpanompo eo anoloan'ny tompony ny tahotry n'ilay tompo ange no anehoany fitiavany raha izay le izy fa ny sakaiza de tena amin'ilay fitiavana sakaiza tokoa mampiteraka fifaliana no anehoana an'izay fitiavana izay ka ianao zany tsy ny fahatahorana an'Andriamanitra no hanoanao fitiavana fa lay fitiavana ao am-ponao mihitsy no mitondra fifaliana lay fitiavana ao am-ponao mihitsy no manery anao amin'izay zavatra ataonao aoka ry avina malalo ho tsaroana Andriamanitra de fitiavana zay zanak'Andriamanitra irery ihany no afaka hiaina amin'ny fitiavana fa sarotra amin'izay tsy zanak'Andriamanitra zany Andriamanitra no mahay mity na de manao ratsy aminy aza ilay tiaviny vitanao ve zany io olona tianao io mamadika anao mety aminao ve zany saingy be de be sika nivadika tamin'Andriamanitra fa mbola tiany ihany ary ny fitiavan'Andriamanitra no mahatoy zao antsika hoy ty olona anankiray vehivavy izy io rehefa tofoka tamin'ny laingalainga ny vadiny tamin'ny fitapitaka nataon'ny vadiny zao ny teniny zao ny tsokevitra nyraisin'izy roa rehefa avy nandalo sy ainona fadio ny mandainga amin'ny olona mahatoky anao satria nahoana mandrava fanekeny zany fa miaraka amin'izay keo de hoe fadio ny mahatoky le olona nandainga taminao vao mandainga nyray mandeha fotsiny izy aza mahatoky azy ianao ary raha rany sotra masina zany aza mahatokytoky olona zany ianao no ninona le fitiavana tsy tanteraka zany kanefa na izany aza aloha izy ampianarin'Andriamanitra ianao lay fitiaga ampianapetraka Andriamanitra ao am-ponao no amelona indray ny fitiavanao ka na manao ratsy aminao zao aza le olona tsy anao bizo aminy ianao fa noanao fitiavana izy araha ny tianao ihany moa ny tianao inona no nataonao mihoatra noho ny sasany hoy soratra masina tsy misy mahasamy hafanao amin'ny olona eny an-dalambe fa satria anao kristianina satria anao zanak'Andriamanitra satria Andriamanitra fitiavana de ilay fitiavan'Andriamanitra no ao am-ponao koa eto ny soratra masina de manao hoe mifankatiavy ianareo tahaka n'ilay nitiavako anareo tian'Andriamanitra ianao ry havany miandrandra famonjenitsika zao ny amin'ny atongavan'i Jesosy de zao ainy ho fitiavana koa ny eo ankaikinao zay fitiavana ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao zay no fankatiavantsika zay fitiavana ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao zay no ampitaina ihany koa iaina ampifankaty iaina ampivady ao an-tokantrano ka mba tsy ho lalana misokatra anaovana fahadalana akory ny hoe na dia manota aza de tian'Andriamanitra ihany zao tontolo zao ka na dia adala aza aho de tokony mba ho tianao tsy eriavana tsy zay le izy fa na de ratsy aza na de diso aza lay fitiavan'Andriamanitra maneho mandrakariva manolotra mandrakariva ary manao zay tonga azy ijoro ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky amin'izay sehatra
ijorony. Ry havana malala mianara mity ao amin'Andriamanitra. Tsy misy fitiavana tsara mihoatra noho ny tiavan'Andriamanitra ity zao tontolo zao ity. Aza misalasala kory manambara fa tia olona anankiray ianao. Tsy pio tsara agape fa tsy zavatra hafa kory. Filia na erosy na storge, zany mantsy le karazana fitiavana lazay ny soratra masina. Azo tarafina ho avokoa zany rehetra zany. Fa tokana ny antsika, tokana mibaiko pitolomana lay agape mifankatiava. Za ty ianao toko isika mifankaty amin'ilay fity agape. Io mantsy no nitiavan'Andriamanitra antsika, de devoir antsika ny mifankaty avy amin'izany fitiavana izany. Lay fitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao ane, mba ho tosy tanteraka eo aminao sy ny fiainanao koa. Angatao ny tompo hanananao fo mity, na de ny fahavalonao azy, na de zay manao ratsy aminao azy. Ary rehefa mba tiaviny ianao miala amin'ny ratsy fanaonao. Satria eo koa mantsy le olana. Ay, sa na de zao tiany foana. Tiany marina hoe. Fa Andriamanitra tena manam-pitiavana manokana. Mianara aminy ity mianara aminy. Fa raha mianatra aminy ianao, torony lalana ny am'izay fifankatiavana zay. Engany ery havany, zay nandrenesanao zany tenin'Andriamanitra zany, mba azonao manao dingana. Voalohany ny amin'ny andraisanao modely amin'ny fitiavan'Andriamanitra an'ity zao tontolo zao ity. Ny faharoa, anaovanao dingana ny am'izay fifankatiavanao. Eo aloha ianareo mivady, ianareo zay mifankaty. Satria mino hafa be de be nareo ny manatriky ty fanompony ty, mpivady mpifankaty. Mifankatiava tsara ianareo amin'ilay fitiagape ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Zay efa miteny aminao fa tsy mety hoa io zavatra ataonao io, mialahy ianao amin'io. Ty karaha ty nge mba de voly kelyko atao trano ato sisa e. Hoy le rangahy. De tsy afaka andefitra hiala amin'izany ve ianao? Ary ny ilany tsy afaka andefitra mihitsy hoe io le fahaditsona. Mandray roa ianao rehefa tsy mety de miala ianao. Ary ianao rehefa tiany ianao de tena mijoro marina mihitsy amin'ilay fitiavana ijoroanao. Azadino manolotra ny aina mamonjy ny sakaiza. Fitaomana fitariana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Sakaiza fa tsy mpanompo. Ny mpanompo tsy mahalala zay ataon'ny tompony akory. Ny mpanompo raha hoe mifankatiavaka mankatoy izany, tahotra ny anaovany an'izany fa sakaiza ianao, sakaiza n'Andriamanitra ianao, olona ankaiky ny fo zany. Any amin'ny dika teny hafa izy io de lazaina mihitsy hoe meilleur ami. Ndry ankaiky ny fone zany tsy ami tsotra fa tena hoe meilleur ami. Zany anambarana ny tsy ambaratelo zany. Aza lazalazaina tsika ihany ka rehefa meilleur ami koa ianao no mivadika, tantarainao daholo io zavatra rehetrarehetra io mandiny teny, mbola azo ametrahan-toky amin'ilay fifankatiavana ve ianao. Oery azahoanao miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny nandrenesanao zany teny zany. Mifankatiava ary ianareo, aoka tahaka ny tiavan'ny tompo anareo no mba hifankatiavanareo koa. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.